Assalamualaikum ya wong miskin. Pengantin baru kayak nih kunir. Lah ulus-ulus tembelak. Anda perlu apa, Mang? Arep nakon, urusan mlawe ora? Lanang kepet kata. Nah iya kun, anu pet-pet emang konon ku, lanang lepet. Kepet, Mang, udah lepet. Oh iya. Lanjut ning diwong ikan, ngedelang ora? Ngebet amat mang, emang arep nagih utang ta mamange. Weh aja gegabah sir. Kita gelati sisa mlawi kun, arep nyampeaken amanat sing buapane. Kepok Mang, sepil dong. Sire padu ora. Ge, ning jero peci kian. Nana amanat bapane duit kebun sawo segala sawah ning kene kabeh nanan iki. Pekayan. Telungo urip pakayane, emang gede sapi ku mang. Guna samlawi lah. Sing bapane hasil ngedol kebun sawo karo wit-wite kabeh guna samlawi. Weh, pading kenang apa pada kebejir kan nih? Dorong peragat ngomong kita wis pada lunga. Sam, ampurannya ya, lamun selama iki kita gawe salah bae ning sira. Ya wes, tak maafakan. Sing ujung sampai ujung ya. Yuk. Ikhlas kan? Sirane wadon ika genah kita. Los mat, wadon masih akeh iki. Berarti wis ya, aja rebutan wadon bae karo kita. Los ai. Emang sirane jadian tak karo wadon iku? Dorong pogo Sam. Hari konon sirane demen ta. Biasa. Laju wadon kane demen ora ni sira. Kayaknya ora Sam. Oh iya Sam, anak ponakan kita balik sing Arab, pengen kenal ora? Ayo ponakan nih, jore Mas Sume lah. Ai, gegabah. Pugu tak iku ponakan kita iku kembange TKW. Masa sih? Ya wis, kowe esuk tak ajak merene sirane dandan sing kasep ya. Oke, siap. Ya wis, siki kita arep balik lipet ya. Kowe esuk merene subuh-subuh tak gawe ponakan kita. Ya wes. Moga-moga baik cocok. OTW malam pertama pokoknya mah. Wong lanang doyan suruh bae arane wong lanang ngantuk. Lanang ngantuk. Ngantuk lanang. Mang beca. Weh, tembelak tumben melaku. Motor nindi. Biasa lanir kehidupan. Paling gak kalah selot ya. Iya nir, sedih kamu diceritakan mah. Ya wes, harus saya cerita. Kita narap marani lanang lepet. Ya wes manakah parani uang yang anak lagi bagi pepekaya. Weh, iya ta. Urusan pekaya mah melesat kayak blosok muda giuyu. Moga-moga rencana kita berhasil arep nebusi motor nih pegadean gara-gara main selot durung ketebus bae. Assalamualaikum dulur. Ipan kabar ya waras? Weh, mengkono nesi anak dulur marak or berek pisan. Apa sih? Or salah ngerungut ta? Dulur sengendi emangi. Aja megatakan de duluran, gak sam. Kita lansir cuma sedulur. Kita kiri masih dulur tuan Ira. Masih iya. Menjela kecatatan ini kakak keluarga kita. Pripen si Sam, udah bapak tua Nira karo bapak tua kita iku masih tetanggahan, kakak ngati. Bapak tua Sira karo bapak tua kita tetanggahan kakak ngadi. Laju kita korsir dulur. Atau iya, makanya aja ngilangakan. Ya wayahela oleh mah kita didumani. Alah, nyak nur paham. Sam, kanan ki. Sebenarnya kita ki arep nulungi Sira. Hah? Nulungi? Emang kita nih kanyut neng kali tadi tulung iku. Weh, Sam, udah ta Sirane hanyut dalam kesepian. Iya, padu kor Sira. Kanan ki Sam. Sira kan durung duwe rabi. Emang Sirane wis. Batin ya. Emang Sira guampangan. Lagi semoda lagi mesam. Kita harap nulungi Sira.
sembuh lah Nir. Sam, kau isu kita merene, sirane dang dan sing dua ga ya. Bila perlu rain irane ku bore minyak kelapa. Enggak apa ya bore minyak kelapa kun. Udah mencorong. Pada kelipen ya, pada baik nih kita. Sebodoh lah, ora pemikir. Nong lamun ke pendak Samlawi senonge senyum sing manis ya. Entakan Samlawi nek kocer. Ora lah, isin. Wih nong, uang isinan mah jere mangkaniga ora keduman. Arita Samlawi mah pakaiannya sejagat-jagat. Tadi konon senyum premen. Premen bae, sing penting gawe kejer si Samlawi. Atuh di setrum bae mang, udah kejer mah. Atau gawe gesang mekonon kumah. Giden, ponakan kita sarjana ekonomi S2. S2 be sombong ke ponakan kita ke S18. Kocak si Ramadin, dagang es kumah. Weh, ngahina ponakan kita si Ramanir. Den, gak balik ponakan eko. Kalau bemper karo ponakan kita mah. Lengko. Weh, ngeluncak si Rekinir. Durung nguruk kita si Rane. Terus apa sih Rane? Coba pengen ke? Sira lanang, kita lanang. Ari sira bener-bener lanang, anak salah kayak age tokakan. Weh, harap ngajak ngadu salak tasirane. Durung urut tasal kita nih segede apa? Yuk age ngaduna nih kan. Yuk age di bagi kita nih. Mang arep ning endi? Harap ngadu salak. Aja sih mang emon. Harap ngadu aja long, nang main kono be. Emang tetehnya S2. Bohong teh. Oh, sangkane mah iya. Emang arep apa sih ning kene nih? Bingung kita mah. Bugu iya teh, kita udah pada bae bingung. Iya ora jelas sih. Nong iki ponakan nih Munir Korsudin ya? Iya, kita ponakan Sudin. Kita ponakannya mau lihat. Wih, ayu-ayu nih ya. Nong iki wis dipacar durung? Kita mau sama pacaran, Kang, karena sudah bae. Widih, kebeneran nong, Kang Sam gila-gila rabi. Kira-kira nong ki gelem ure jadi rabi nih Kang Sam. Hari Kang Sami serius mah, gelem. Lah terus kita nih premen. Nong ki pengen di premen. Premen baik kita mah sing penting kebagian be. Ya wis Kang, kita papes yang pertama lalas yang keroro. Premenku. Ya wes ora apa-apa di wara kita megabrugan nih ora apa-apa sing penting kebagian deh. Mimpi tak penyatek ini ya. Dilari kan nong ya. Duh, mimpi penyatek ini ya. Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Oh seperti dunia anak yang punya. Oh kepada istri sayang padamu. Emang boleh Zirku Sam? Oleh kegurusin dia mau pelet Zir Sam. Wah, Salim mang, iki mah murni mang, rezeki kita. Waduh. Rezeki pemburu dedek tuh Sam. Emang boleh Zirkin Sam. Hei Sam, sir ngedeleng peci kita ora Sam. Lah emang mau nih ngendi mamang? Lah iya mau nih mending anda Sam. Barang tang itu ruji tinggal ndase doang. Bukan tuh sir ngedeleng ora. Embola mang, oro-oro. Yus lah. Miro. Semono nih ya, komo terabine sing ilang, lagi pecine bae kayak dari semono iku. Ora heran nong, keluarga kita memang konon lebih emen peci daripada rabi. Kok pesen konon ah?
Bisa lah nong, wong peci ini kayak berangkas, ane surat tanah, ane duit sekaben ane nung peci. Wih, pantesan keder. Hilang mah eman ya, aku segala-galani. Mau bakal hilang, mangpoga peci ini balik dewek. Emang bisa peci balik dewek? Bisa lah, ki peci ini ki, mangpo tak balik ke kening udah si man. Yuk nong, latih seblak. Di sir ke peci pegal kita mah gelatin ngindin dewi sor ke pendak pemberas lagi turu memasining andas malah ya saya tinggal ndase doang wis cukur rambut segala kita mah lambun dong gua. Kayaknya orang kependak mah dicekek bapaknya Samlawi gitu kena tangkut itu. Ya Allah, klemen ya kita mah. Semenjak ane cekodam ki, pikiran sering kelinganan kita mah. Wingi kolor kelingan. Wingi nani dina Jumat ngegawe sendale mengaji kusen. Hei, kayak apa kita mah? Salak ge orang nempel mewijil salak ya. Ketinggalan kayane. Dengan dimbu peci gitu kang saiki pugu peci gore jalingan ngedokone lah bagole lah. Yo age yo age takan salah kirane ku din. Sirape depet. Mun kita dikit bawan sirane pingsan ngedelang salah kita nih din. Alah, salak sepet baca kadang alam. Yo, siraku Yo depet. age sira dikit be. Yo, sirape depet. sirape dikit. Sila sirape Yo, depet gede gua ku. mau coba kono Sira pengen delang dikit. kita nek. Sira dikit. Coba ga. Yero. Wih, Yo, berkancang delang. je. Wis keperdipitan Ye, digancang. sira Lagi pada apa sih? Ngadu salah. Yus kita melu Yo age takan salah karep melu mah. pramane. Yo. Ame depit kang soden baru kita. Ya wis kok bener mau kono kesira depet konir. Ragem be karo sira. Yo dikon gelis. Ya wis lah, yo gancang ente kelis lah. Yes. Cepet sirap depet munir lah. Sira bang rawa dikit ya. Tak hitung ke. 1 2 3. Jalan semono doang nyanyere deh temenan delang ku kelapa kita ku. Wis balik lah ngisin akan doang. Orang nyangka ya badan mah cilik. Iya, orang kebayang ya buaya semuanya iku ketong so uite ya. Ih, merinding. Action. Hai, senangnya dalam hati kalau beristri dua. Oh seperti dunia, anak yang punya